الدكتور المهندس عمار مجنش، عميد كلية الهندسة المدنية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بادئ لبدء أهنئ وأبارك للمرأة والفتاة الجزائرية بعيدها في المجال العلمي الذي يصادف يوم 11 فبراير. وأقول بأنه إذا كان في الماضي نقول بأن المرأة هي أول وقبل كل شيء ثم أخت ثم زوجة ثم بنت، نقول كذلك بأنها زميلة في العمل، زميلة في الجهاد. لقد اعتلت إلى هذه المكانة السامية بفضل عملها الجهادي مثل السابقات منهن كالشهيدة حسيبة بن بوعلي والمجاهدة جميلة بوحير، واليوم في ميدان العلم والتكنولوجيا كأمثال الكثيرات، وأخص بالذكر على مستوى جامعة هواري بومدين وبالخصوص كلية الهندسة المدنية الأستاذة خرشة الطوم وزميلتي الأستاذة صواق دوجة مديرة مخبر ليجي البيئة جيوتقنية والمياه، وكذلك الأمينة العامة للكلية السيدة خلوجة عامر. إذن كما ترون المرأة في كل مكان في ميادين العلم، وخاصة في الميادين النبيلة كالتعليم والطب والتربية والبحث، وهي تستطيع أن تعمل في كل المجالات إذا هيئت لها الأسباب والوسائل، زيادة عن قيامها بدورها الطبيعي وهو تربية النسل، تربية الأولاد. Je me présente, je suis Madame Kharchi, professeure en génie civil donc à l'université Houari Boumediene. Je suis enseignante depuis l'année universitaire 87-88. À l'époque, ce n'était pas une faculté, c'était un institut. Et bien sûr, comme tous mes collègues, j'avais démarré avec le grade de maître assistant. Et avec le temps, les promotions, j'ai été nommé professeur il y a quelques années. Je peux vous dire que je suis le premier professeur en génie civil à la faculté. Depuis 5 ans au ministère de l'enseignement supérieur en tant qu'inspectrice en pédagogie. Mais j'ai préféré garder le lien avec l'université et je viens régulièrement enseigner parce que je suis convaincue que l'activité la plus vivante, la plus intéressante et la plus agréable, c'est l'activité de l'enseignement, c'est le contact avec les étudiants. Ça nous permet un petit peu de nous entretenir et c'est pour ça que beaucoup d'enseignants font un peu plus jeunes que leur âge. Je ne suis pas une fille de la ville, je suis originaire d'une ville de l'intérieur, de Boussaada, donc j'ai vécu dans un environnement pas très urbain, une petite ville calme, etc. Et j'ai eu mon baccalauréat en 1976. Depuis que je suis à l'USTHB, j'ai bien sûr participé dans l'enseignement et j'ai encadré beaucoup d'étudiants en magistère, en doctorat et en projet de fin d'études. Alors pour cette journée du 11 février, c'est une journée qui a été décrétée en plus des autres journées qui entourent un petit peu l'évolution de la femme. Elle a été décrétée parce qu'il a été remarqué que les femmes, même si elles étudiaient, qu'elles avançaient, elles n'investissaient pas beaucoup le domaine des sciences dures, c'est-à-dire les mathématiques, la technologie, etc. Et à l'échelle mondiale, le pourcentage des femmes dans ces domaines-là, il n'est que de 30%. Et je dois vous dire que moi-même, j'ai étudié les statistiques du ministère de l'Enseignement supérieur, parce que j'ai fait une ou deux conférences sur ça, où j'ai noté que le taux des étudiantes algériennes dans le domaine de la technologie, il dépasse actuellement les 40%. En fait, la participation des filles ou l'attraction
vers le domaine de la technologie, il est plus élevé en Algérie que la moyenne mondiale. Donc la fille algérienne n'a rien à envier à l'occidentale. Au contraire, moi je dirais qu'en Occident, les filles n'ont pas besoin de passer par les études pour avoir leur liberté d'agir et de travailler, etc. Et la fille algérienne, par ce besoin d'épanouissement, etc., elle s'accroche aux études et elle réussit bien. بمناسبة 11 فبراير لإحياء اليوم العالمي للفتاة والمرأة في المجال العلمي، سأقدم كلمة وخاصة تجربة كمرأة جزائرية عاشت في الميدان العلمي مخضرمة. التسعينات هما الآخر ورانا في الألفين. دونك الهدف من هذه الكلمة هي التجربة المتواضعة كمرأة جاءت من وسط متواضع. ابتداء من هذه التجربة، تجربة الأم الأمية التي عانت من الأمية وعانت من الفقر وعانت من الجاهلية، وأحييها بهذه المناسبة، إن شاء الله تكون تسمعني. كافحت بسلاح واحد اللي هو العلم. دونك أنا هي كأولادها الأولين كافحت كفاحا كبيرا من أجل دونك لو ريزولتا تاعها تحصلت ولادها كانوا إطارات، 6 بنات 3 دراري. دونك افيك اليبوك البكالوريا كانت صعيبة، كنت من الأوائل اللي جبت البكالوريا تاعي في 79. الحومة كامل جات، الحومة كامل، الوغ كو المرأة بكري كانت ما يخلوهاش ميم با تخرج، ما يخلوهاش ميم با تقرا، ما يخلوهاش ميم با دونك هذا هو لو شومان دو باتاي. نتمنى النجاح للكلوب جيني سيفيل كي تري ديناميك، لي في دو كلوب اوسي، et إن شاء الله نتمنى لكم النجاح.